नमस्कार मु उमेश चंद्र पाढ़ी आनंदपुर प्रेस फोरम सभापति ओडिशा न्यूज सत्यपथ खोला कथा को स्वागतम। आज आम धारणा बसी ठिकादार विषय आलोचना करवा। ठिकादार माने एक संघ गढ़ी निर्माण सौदे सरकार पाखे दाबी उपस्थापन रखिंट ये गोटे स्वागतयोग्य पदक्षेप। ठिकादार मान भितर गोटे समन्वय रक्षा कर भितर से दाबी रखिंट किंतु प्रकृत वास्तव चित्र अलग। ठिकादार माने संघ करी सरकार दाबी रखुंट ये गणतंत्र संघीय व्यवस्था प्रति गोटे भल पदक्षेप किंतु वास्तव चित्र कौच अलग। किछि ब्यूरोक्राट राजनेता मंत्री एवं प्रभावशाली लोक पिलामानंकर भविष्यत एवं तांकर पुंजीभूत अर्थ को सुविनियोग करिया पई ब्लैक को व्हाइट करिया पई वर्तमान ठिकादार संघ को कबलित कर रखिछन्ति। आज आलोचनार विषय होची ठिकादार संघ विषय जे प्रकृत जे ऑर्गेनाइज करुची से माने प्रकृत ठिकादार के नहीं बोधे ये मल्ले प्रश्न जो विगत सरकार रे लेस रे पकेट से काम होतला एबे सरकार रे कौन आवश्यकता थिला कौन आवश्यक पड़िया ठिकादार संघ गढ़ी निज निज भीतर संघ गढ़ी आम शेड्यूल पकेवा आमर लॉस हो जाउची आम भीतर एकता दरकार ए प्रकार गोटे प्रहसन गोटे वातावरण सृष्टि करवा एवं नुआ सरकार मोहन सरकार को चैलेंज देवा ये आज बुद्धिजीवी मल्ल गोटे प्रश्न कहीं आगुरी तरह आम ठिकादार संघ गढ़ू प्रत्येक ब्लॉक अन्य ब्लॉक माने पकई पारे ये गोटे प्रकार फिक्सिंग नुहे। शेड्यूल लेट्रे 5 जन 10 जन ठिकादार को बड़ बड़ ठिकादार माने बड़ बड़ पुंजीपति माने जो मैंने हाईजैक कर रखी ठिकादार गोष्ठी की से माने कहे जो शेड्यूल पको ये गोटे फिक्सिंग नुहे। यहाँ कौन सरकार दृष्टि आकर्षण करूनी सरकार गोटे बदनाम करने उद्देश्य नुह तो कहीं विगत सरकार तो कहीं से सरकार नथला लोक 30% 40% लेस भी कम करुले यहाँ कौन आवश्यक पड़ता कौन अभावटा रहा कि प्रकार कम्युनिकेशन गैप रहा जे शेड्यूल पकेवा ये गोटे केमती केमती लगुनि এটা মো নিজস্ব মত। সারা ওড়িশারে ঠিকাদার সংঘ তৎপর হয়ে উঠিଛନ୍ତି শিডিউল পকাইবা सरकार को बदनाम करवा मोहन बाजी की गाधीच्युत कर ये प्रकार गोटे लक्ष्य नुह तो शिड्यूल पकड़ किसी मन ना सरकार तो एस्टिमेट कर तारी भर भी किसी परसेंटेज प्रॉफिट रखी ना किसी प्रॉफिट न रखिक से एस्टिमेट कराई प्रॉफिट अच्छी आम कहूँ शिड्यूल टाक आम अनावश्यक मन करूँ किंतु शिड्यूल पकड़ा बाध्य करवा ये केते दूर युक्तियुक्त ये एक प्रकार फिक्सिंग नुह तो सरकार कौन ये विषय अज्ञ नुहति किछि पुंजीपति कलाधन कमे किछि माफिया वर्तमान यहीटा एकमात्र बाट तांको पैसा को व्हाइट करने विनियोग करने आर्न करने बुझे पारना कंट्राक्टर ठिकादार माने से तांको सांगरे शेड्यूल रेट रे अधिक लाभ आशा माति जे आम ब्लॉक रे अन्य को पकई पारे तेना ठिकादार कर स्वाधीनता को ये एक प्रकार हस्तक्षेप नुहे तो तो सरकार सब जो जिन बाहर करा से जिन समस्ते लोक ठीक है एत कहीदेव एति करदे तार ये जो ऑक्शन ब्रीड ये सब सिस्टम रही समस्ते गोटे गोटे तो संगठन करदे समस्ते कहीदेवे आम नहीं गलु आम ये करदेबू ए कौन ना जो माने स्पेशल क्लास कंट्राक्टर ताकर अनुभूति रही से माने ताको एरिया रे जहाँ काम बाहर से माने करेंगे आउ किए करेंगे जो द्वारा कि छोटे छोटे कंट्राक्टर जो माने ठिकादार आम शेड्यूल पकेबा शेड्यूल तो 30 जन बाहर तब लटरी करदे जहाँ भाग्य जुटब अरे भाग्य किसी न थाए कर्म जोगर भाग्य सृष्टि हुए ये कर्म कहीं तुम तो जहाँ चिंता कर जो मान पाखे पैसा अच्छी से खटेदेले 30टा 40टा पकईदे निश्चय भर जहाँ बाजिगला सरीगला कहना तो भाग्य ना
ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଳା ଧନ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜିଏସଟି ଫାଙ୍କି ସରକାରଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇ ନିର୍ମାଣ ସୌଧରେ ବସି ତାଙ୍କର ଗାଳି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ୟାର ମୁଣ୍ଡିଆ କିଏ, କୋଉମାନେ ଏକୁ লিডিং ନେଉଛନ୍ତି। ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଜିଏସଟି ଫାଙ୍କି ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଠକେଇଥିଲେ, ଯାହା ପାଖରେ କଳା ଘଣା ପୁରୀ ରହିଛି, ବୁଝି ପାରୁନଥିବା ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶାରେ ତାଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ନା ଆମେ ସିଡ୍ୟୁଲ ପକେଇବା ଅଧିକ ଲାଭ କରିବା, ଏ ସିଡ୍ୟୁଲ ପକେଇବା 50 ଜଣ ପକେଇବା, ସେଥିରେ 40 ଜଣ ତାଙ୍କର ପଇସା ଅଛି ସେ 40 ଜଣ ପକେଇ ଦେଇଥିବେ, ଇଏ 10 ଜଣ ରହିଲେ, ଆଉ 40 ଜଣ ପକେଇଲେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଉଠିବ, ସେଇମାନଙ୍କର ଉଠିବ। ଆରେ ତମର ଉଠିବନି, ତମର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଆଉ କର୍ମ ଯୋଗରୁ ଭାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ଏଠି ଭାଗ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସରକାର ତ ସବୁ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା ନା। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଘୋଷିତ ଅଲିଖିତ ଲିଖିତ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପିଜିମ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ନୁହଁ ତ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୁପିଜିମ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ଯେ ଆମେ ଠିକାଦାର ବଢ଼ିବୁ, ଆମ ବ୍ଲକରେ କାହାକୁ ପୁରେଇ ଦେବୁନି, ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର ଫିକ୍ସିଂ, ସିଧାସଳଖ ଫିକ୍ସିଂ। ସାଧାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଠିକାଦାର ମାନେ ଏଠି ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି। ତେଲିଆ ମଣ୍ଡରେ ତେଲ ବଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ବରିଷ୍ଠ ଠିକାଦାର ସେଇମାନେ ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କାହିଁ ଯଦି ତୁମେ ଠିକାଦାର ଗୋଷ୍ଠୀ ତମେ ସିଡ୍ୟୁଲକୁ ଏତେ ମାନ୍ୟତା ଦେଉଛ, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ପଲିସି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ଠିକାଦାର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଏତିକି କାମ କରିପାରିବ, ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ କୋଟା ପୂରଣ ହେଇଛି 5 କୋଟିର କାମ କି 2 କୋଟିର କାମ, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର 50 କୋଟିର କାମ କରିବ, ଗୋଟେ ଏ କ୍ଲାସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର 10 କୋଟିର କାମ କରିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ତିଆରି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର 50 କୋଟି ପୂରଣ ହେଇପାରିଛି ସେ ଆଉ ପକେଇ ପାରିବନି, ତାପରେ କିଛିଟା ସୁଧାର ଆସିପାରେ। ସେମାନେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲଲିପପ୍ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଅସତ୍ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତରବରିଆରେ ଏ ସରକାର ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଉଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଏମିତି ତ ଲୋକ 20% 30% ଏଲ୍ଏସ୍ରେ ରଖିକି କାମ କରିବାର ଉଦାହରଣ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ଏ ସରକାରଙ୍କ ଭଳି? କ'ଣ ଏ ସରକାର ତୁମର ଅସୁବିଧା କଲେ? କ'ଣ ମୋହନ ସରକାର ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ପୁରେଇଲେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ କରି ସରକାର ପ୍ରେସର ପକାଇ ଆମକୁ ଆମ ଦାବିକି ମାନି ନିଅ ଯେ ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଆମେ ପକେଇମୁ, ତାପରେ ଲଟେରୀ କରିମୁ, ଲଟେରୀରେ ଭାଗ୍ୟ ଯିଏ ଭିତରେ ପାଇବ, ଯାହାର ଭାଗ୍ୟ ନଥିବ ସେ ତାର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକାଦାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଳା ଧନ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଠିକାଦାର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କବଳିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ହାଇଜାକ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବୁଲିବେ ସେୟା ହବ। ଇଏ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇପାରେ। এই সিডুল রেট্রে মন ভিতরে সময় আসব, কিছু দিন কিছু সময় ছোট ছোট কন্ট্রাক্টরকে ভকা বনা যাইপরে, কিন্তু সবুলে নুহে। যেতবে সে বুঝিপারে সেতবে এই ঠিকাদার ভিতরে গোটে বিস্ফোরণ হব, সেতবে সরকার এখন সম্ভাড়ি পারে। তো মু অনুরোধ করমি মোহন সরকার এবং জেলা প্রশাসন কু সে ভিতরে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে এক ইনভেস্টিগেশন করতু। প্রকৃতরে এ সংগঠন গুড়িকর মূল লক্ষ্য কଣ, या बैकबोन या पछरे किए किए होउचंती, कौन शक्तिशाली माने प्रोत्साहन दौरान एवं शुणा को मिलूँ कि जंत्री बड़ बड़ जंत्री भी ताको सपोर्ट करुँच। अरे जंत्री सपोर्ट कर माने कौन, सी 50 जन पाखर कहीं पैसा देवे, से लिमिटेड लोक हेल्ले सुविधा हम ट्रांजेक्शन करने माने साइलेंट सपोर्ट ओपनली हेबेनि। आम पाखे से नजर रही साइलेंट सपोर्ट से कहते जहाँ शुणा जाऊँगी, जहाँ चा खटी आलोचना होमको ठिकादार संघ को मु नवेदन करमी जे ये विषय पुंखानुपुंख तदारख कर छोट छोट ठिकादार माने बुझाई चेष्टा करूँ। से बड़ बड़ ठिकादार एवं पुंजीवाद मानकर शिकार होना तो एवं साइमल्टेनियसली मु सरकार को मोहन सरकार नवेदन करमी, जिला प्रशासन को अनुरूप तदंत करी या विहित कार्यानुष्ठान करने प्रकृत दोषी की बाहर करने जो माने कि यार दायित्व नौ
ବିଗତ ଦିନରେ ଜିଏସ୍ଟି ଫାଙ୍କି ଲୁଚୁ ଲୁଚୁ ବୁଲୁଥିଲେ। ଆଶା କରିନି ଛୋଟ ଛୋଟ ଠିକାଦାର ସେମାନେ ୟା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କେତେ ଦୂର ଭଲ, ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜିର ଖୋଲା କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।